बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूरी दुनिया ने इतराफ़ किया जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने जवाब दिया। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकारीर में इस कशीदगी के जब आसार नुमायां हुए तो उस वक्त जो का एक एक लफ्ज को सच साबित करके दिखाया। तो ये तो बिल्कुल सच है कि 7 गुना बड़े मुल्क के साथ जब आपका मार्का हक होता है, उसमें आपके आर्मी चीफ की जो खिदमात थी वो पूरी कौम ने देखी, और बिल्कुल वो इसके हाईली डिजर्व जो उनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। मैं आपने कहा ये दूसरे, पहला तो मुतनाज़ा किस्म का था ना, जो जनरल अयूब के हवाले से, फील्ड मार्शल अयूब खान के हवाले से कहा जाता है, वो हमने पढ़ा जरूर लेकिन देखा नहीं था। ये तो अपनी आंखों से देख के एक बिल्कुल एक हक बजानब एक फैसला हुआ है और पूरी कौम ने इसको खराज तहसीन पेश किया है। मुख्तलिफ जानिब से मुबारकबाद आ रही है। साथ ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में इसकी जरूरत क्या थी। मतलब ये बड़ी कोई अजीब व गरीब बात हो गई, जिस तरह अलीमा खान साहब ने उन्होंने आज जवाब दिया इस हवाले से। लेकिन बतौर मजमूई मंसूर, क्या जब पूरी दुनिया हमारी जंगी हिकमत अमली की तारीफ कर रही है, हमारी फजाइया की तारीफ कर रही है, हमने 7 गुना बड़े जो हमसे हमारा दुश्मन है उसको जवाब दिया, तो यकीनी तौर पर ये बड़ा मेरिट पे और वो डिजर्व करते थे इसको जो उनको अता हुआ। शाहिद खटक साहब, आपकी जमात की जानिब से मैं जो रद्द-ए-अमल है उसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं जो आप लोगों की एक्स के ऊपर फीड होती है या फेसबुक पे जहाँ पे ऑफिशियली आप लोग प्रेस रिलीज निकालते हैं, मैं कम से कम जब तक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ऑफिशियली तो कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन आपकी पार्टी से क्या आपकी बात हुई इसके ऊपर? ऑफिशियल रद्द-ए-अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, इस हवाले से अभी तक मेरी भी पार्टी के साथ कोई ना उनका कोई मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे आया है, ना हमें कोई डायरेक्शंस आई है। देखिए, रही बात जंग की, तो जंग के हवाले से मैं इस बात को बिल्कुल एडमिट भी करता हूँ, पूरी कौम करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी मुसल्लह अफ़वाज थे उन्होंने जिस तरीके से जंग लड़ी, जिस तरीके से इंडिया को बैकफुट के ऊपर किया, जिस तरीके से 2 दिन के अंदर पाकिस्तान की जीत हुई, तो ये हमारे लिए खुशाइंद भी है। और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो इसी तरह कायम और दायम रहे। और जब भी कोई भी बैरूनी ममालिक या अनासर जो हमारे पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं, तो इसी तरह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो मुसल्लह अफवाज है वो इसी तरह मुकाबला करेंगे। और रही बात हमारे इंटरनल मामलात के हवाले से, तो जी उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा ही वाज़िया है। देखिए, हमें ना अपनी अस्करी क़ियादत के ऊपर, ना हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की सलाहियत, दिफाई सलाहियत के ऊपर हमें कोई भी ना एतराज़ है, और ना ही दिफाई सलाहियत के ऊपर जो है वो हमें कोई शक है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की 4वीं-5वीं बड़ी फ़ौज है, जो बामुसल्लह भी है, जो प्रोफेशनल भी है, उसके ऊपर कोई भी हमें एतराज़ नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, जो फॉर्म 47 बनते हैं, जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर इनका रोल है, या जो माजी में रहा है या आज रहा है या कल को रहा है, हमारे एतराज़ात पॉलिटिकल बुनियादी के ऊपर है। बाकी रही बात हमारी जो फौज है वो हमारी ही फौज है, हमारी ही टैक्स के ऊपर, टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर चलती है, और हम चाहते हैं कि हमारी फौज जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो। जब आपकी फौज मजबूत होती है तो आपकी दिफाई सलाहियत मजबूत होती है, और यही हम चाहते हैं। ये इमरान खान साहब का फलसफा है, हमारा फलसफा है कि एक मजबूत फौज जो है ये पाकिस्तान की जरूरत है। तो शाहिद साहब, ये जो हुकूमत की जानिब से, वफाकी काबीना की जानिब से जो आज फैसला किया गया है, आप भी इसको सपोर्ट करते हैं, तौसीक करते हैं इसकी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप कमान करते हैं, जब आप लीड करते हैं, जब आपको कामयाबी मिलती है, तो उसका सेहरा भी आपके सर ही आता है, क्योंकि जब आप लीड करते हैं चीज़ों को तो क्रेडिट भी आपको जाता है। जब कोई गलत चीज़ होती है तो डिस्क्रेडिट भी आप होते हैं। तो अगर आर्मी चीफ ने इस जंग को लीड किया है तो इसका क्रेडिट भी उनको जाता है, क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो दिफाई सलाहियत है, जिस तरीके से उन्होंने ये जंग लड़ी है, तो इसका तो एयर चीफ मार्शल को भी क्रेडिट जाता है, सबको क्रेडिट जाता है। और बाकी रही इसके ऊपर जो हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो आप और मीडिया के साथ शेयर हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं इस पोजीशन के ऊपर हूँगा, क्योंकि अभी इमरान खान साहब के साथ सिर्फ 2 बहनों की मुलाकात हुई। बाकी हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं वो परसों जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारा जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ जाएगा। और मेरी जमात की और इमरान खान साहब की यही ख्वाहिश रही है हमेशा से कि हमारी फ़ौज जो है वो एक मजबूत फ़ौज रहे। अतर काज़मी साहब, ये जो फैसला लिया गया है, इसके मतलब ज़ाहिर बात है इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू आंसर कि इसके आगे चल के क्या क्या असरात होंगे सियासी तौर पे,
یا ایون عسکری طور پہ اگر بھارت جو ہے دوبارہ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مس ایڈونچر بلکہ اس کو کہنا چاہیے، تو اسے جواب تو ملے گا. لیکن کیا دیکھتے ہیں اس سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک ناراضگی رہی ہے، کیا اس میں کچھ کمی آئے گی، کوئی بہتری آئے گی، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ منصور صاحب یہ کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. دیکھیں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ کو افواج نے لڑا، ایئر فورس نے لڑا اور پوری قوم ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی. اور میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی بھی میڈیا کو اٹھا لیں، انڈیپینڈنٹ میڈیا کو، وہ بتاتا ہے کہ کیسے پاکستان نے پرفارم کیا اور کیسے انڈیا کو آؤٹ کلاس کیا، کیسے پاکستان کے پائلٹس نے وہاں پہ کیا، کیسے پاکستان کے میزائل جا کے وہاں پہ لگے. تو یہ چیز تو بالکل واضح ہے. اور پھر آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا حکومت کی جانب سے، بڑی اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں سب سے اچھی بات جو آرمی چیف نے کہی وہ اصل سمجھنے والی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے میں نام کرتا ہوں ان شہداء کے، ان غازیوں کے، ان سب لوگوں کے، مسلح افواج کے جوانوں کے جنہوں نے یہ جنگ لڑی. تو یہ بنیادی طور پہ تو جو پوری ہماری افواج کا کریکٹر ہے، ہماری ایئر فورس کا کردار ہے، مسلح افواج کا کردار ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے حکومت نے یہ عہدہ ان کو دیا ہے. تو ہم نے جنگ بھی جیت لی، ہمارا جو ہے پوری دنیا نے مان بھی لیا کہ پاکستان نے جنگ جیتی ہے، یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی آ گیا. تو یہ ساری چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں. اب آخری جو ہم انتظار کر رہے ہیں اور پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ مودی کے خلاف نواز شریف صاحب کا بیان کب آئے گا، بس اس کا انتظار ہے. باقی تو ساری چیزیں ہم نے اچیو کر لی ہیں اس پورے ایپیسوڈ میں. اچھا، ویسے یہ آپ یہ پورا جہاز بٹنڈا سے گھما کے جس طرح واپس لے کر آئے ہیں نا، میں اس پہ جاتا ہوں میں اس طرف. لیکن میرا اس سے ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے کہ پوسٹ وار جو بھی ہم نے سب نے ڈسکس کیا کہ ہاں پاکستان کی کامیابیاں تھیں، ہاں آرمی چیف جو ہے وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو یہ پروموشن دی جائے، اس ساری چیز کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی اگر کوئی پرابلمز تھیں پری وار جو پہلے چل رہی تھیں وہ اب بالکل ختم ہو گئی ہیں، یا آپ کے خیال میں وہ بھی بالکل ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے، اس کا اس جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، اس جنگ کے ساتھ تو اس طرح تو تعلق نہیں ہے، لیکن حکومت کی جن ٹانگوں پہ کھڑی بھی ہے وہ منصور صاحب آپ کو بھی پتہ ہے. تو ایک پیج حکومت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ تو حکومت تو ضرور تاثر دینے کی کوشش کرے گی کہ یہ شو کرتا ہے کہ ہماری کتنی اندر تک جو ہے جس ہم ایک پیج کے اوپر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بالکل ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے دیکھیں یہ ملکی دفاع کا معاملہ تھا. اس میں ساری سیاسی جماعتوں نے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے، چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو. تو میرے خیال میں آئی ہوپ کہ جو ملکی دفاع ہے اس کو ہم سیاست سے تھوڑا سا علیحدہ رکھیں گے.